बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान इंतहाई मजबूत हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पार्टी की कोई सीनियर क़यादत या कोई बंदा इमरान खान के सामने पर भी नहीं मार सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की साजिशों में तमाम तर नाकामियों के बाद अब एक नया हरबा आजमाया गया है। बेबसी का इजहार करते हुए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान की जानिब से आज अपनी एक तहरीर में इस बेबसी का इजहार किया गया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है और वहाँ सीनियर क़यादत तो उनकी कोई मजाल नहीं कि इमरान खान के मुकाबले में किसी किस्म की कोई बात कर सकें। ऐसे मौके के ऊपर पंजाब हुकूमत और निगरान हुकूमत दोनों की जानिब से मिलजुल कर बनाई जाने वाली पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया इदारों की ख्वाहिश पर, नून लीगी माफिया की ख्वाहिश पर बनाए जाने वाली एक तहकीकाती रिपोर्ट इस वक्त अपने पसंदीदा यूट्यूबर्स के हवाले की गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कन्फ्यूजन फैलाने के लिए, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर तमाम तर कच्चा चट्ठा इस रिपोर्ट का सामने आ चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल की वजह से। और जो रही सही कसर बाकी है वो ये मजदूर सहाफ़ी जनाब इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा है। माहौल क्या बनाया जा रहा था, इससे पहले फवाद चौधरी साहब की री लॉन्चिंग, शेर अफजल मरवत साहब की री लॉन्चिंग और अब उसके बाद इस रिपोर्ट के हवाले से खसूसी तौर पर खबरें चलाना और कहना जनाब के 9 मई के वाक़यात के हवाले से निगरान हुकूमत के दौर में एक रिपोर्ट बनाई गई थी और उसकी तहकीकात हुई हैं जनाब और तफसीलात सामने आ गई हैं और दावा किया गया है जनाब के 9 मई के मामले में इमरान खान बराह रास्त तौर पर मुलव्वस थे। आपसे यही कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता था। इसके अलावा भला आपने क्या बात करनी थी कि ये जो रिपोर्ट आपने बनाई है ये किसी तहकीकाती इदारे ने और किसी SHO ने, किसी पुलिस ने अपनी तहकीकात करके अदालत के अंदर कोई सबूत पेश क्यों नहीं किए? आपको इस तरह से मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट चलवाना पड़ रही है। लेकिन हैरान कुन तौर पर कहा यह जा रहा है कि आखिरकार मामला क्या है? क्या ये कोई साजिश है? क्या ये कोई बड़ी चाल है कि जनाब इस रिपोर्ट के अंदर जो सामने आई है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन तमाम ही क़यादत के नाम हैं, दर्जनों से ज़ायद रहनुमाओं के नाम हैं और कहा जा रहा है कि जनाब उन्होंने इस मामले को हवा दी। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस तहकीकाती रिपोर्ट के अंदर शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज़ इलाही के नाम शामिल नहीं हैं। हालांकि शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज़ इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा हैं कि जिनके खिलाफ 9 मई के हवाले से मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। अब ये असल में क्या मामला है इसकी तफसीलात रखते हैं आपके सामने। क्या ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं? क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से की जाने वाली इंडक्शन की वजह से इनका नाम उनकी ख्वाहिश के ऊपर नहीं जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर डाला गया? क्या कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही के हवाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कर दिया जाए, दीगर तमाम तर सियासी क़यादत को 9 मई के मामले के अंदर रगड़ा लगाने के बाद? असल मामला क्या है आपके सामने रखते हैं तफसीलात। लेकिन ज़रा ये कह रहे हैं जनाब कि इसके अंदर जो इमरान खान साहब के अलावा भी जनाब जो नाम शामिल किए गए हैं और इमरान खान साहब को तो इस रिपोर्ट के अंदर मुझे हंसी आती है ये लतीफ़ा पढ़कर। इस रिपोर्ट के अंदर जनाब इमरान खान को मरकज़ी मुलज़िम इन्होंने जनाब करार दिया है और जो ज़राए हैं इस वक्त इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले जो अपने पसंदीदा यूट्यूबर्स के ज़रिए ये प्रोपेगेंडा इस वक्त फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़े एंकरों वाले करमनगारों मुलाजम साफ़ियों के हाथ ये रिपोर्ट जो है वो दे रहे हैं। उनके मुताबिक जनाब इस तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें हम्माद अज़हर, ज़रताज गुल, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, शानदाना गुलजार के नाम शामिल हैं। फिर इसके अलावा तहकीकाती रिपोर्ट के अंदर फ़ारूक हबीब, अली जैदी, कमल शोजब, शहरयार अफरीदी को भी मुलव्वस करार दिया गया है। फिर सेनेटर एजाज चौधरी, फैसल जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद भी मुलव्वस करार दिए गए हैं। और फिर जनाब उमर चीमा और हसान नियाजी, आलिया हमजा, जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत चीमा पर भी इल्ज़ाम है कि वो पुरशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस थे। और फिर इसके साथ साथ अलीमा खान साहबा जो इमरान खान की बहन है उनको भी तशद्दुद में हवा देने के मामले में मुलव्वस करार दिया गया है। फिर सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम, नौशीन हामिद,
आमिर डोगर, जैन कुरैशी भी 9 मई की तशद्दुद की कार्रवाइयों को बकौल इस रिपोर्ट के सपोर्ट कर रहे थे। और फिर इनमें तैयबा इब्राहिम, शबाना फयाज, अजहर मीर और आमिर मुगल समेत 80 से ज़ायद रहनुमाओं को भी इसके अंदर रखा गया है। अब बड़ी चालाकी के साथ इसके अंदर वो जो मैं कहता हूँ ना, खैर वो लफ्ज़ उस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो जो कहते हैं ना कि किसी चीज़ के अंदर घोड़े और गधे इकट्ठे कर देना, तो इस रिपोर्ट के अंदर भी इसी किस्म का मामला है। कुछ ऐसे नाम शामिल कर लिए गए जो कि जनाब जिनके ऊपर कुछ सवालात हैं और जिनकी अब तक की जो परफॉर्मेंस है या कारकर्दगी है या जो उनके बयानात हैं इमरान खान साहब के जेल में जाने के बाद, उनके ऊपर आगे कुछ बड़े अंग्रेज़ी उर्दू दोनों वाले बड़े बड़े सवालिया निशानात हैं। जबकि कुछ लोग वाकई इस रिपोर्ट के अंदर ऐसे हैं जो कि इमरान खान साहब के साथ डट के खड़े हैं, मुसलसल उन तमाम जुल्म सितम का जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि वो नाम कौन से हैं। आप कमेंट बॉक्स के अंदर फीडबैक भी दीजिएगा कि जिनके मुतल्लिक आप ये समझते हैं कि वो वाकई इमरान खान साहब के खिलाड़ी हैं और इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं, और दीगर कुछ लोग वो कौन से हैं जिनके मुतल्लिक इस वक्त शकूक व शुबहात हैं कि वो इंडक्ट किए गए थे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मैं 2 लोगों के ऊपर ही बात करूंगा, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। 2 लोगों के ऊपर मैं बात करूंगा क्योंकि बड़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये बड़ी मज़ाक़ खेज़ रिपोर्ट भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कन्फ्यूजन फैलाने के लिए। और हमारे पास जो इंसाफी दोस्त हैं, आपको पता है कि इस किस्म की चीज़ों पर फ़ौरन वो जनाब हाइपर हुआ करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वक्त जंगो जदल जारी है, लेकिन खैर सोशल मीडिया की टीम के ऊपर इमरान खान को भी एतमाद है और पूरे पाकिस्तान को एतमाद है कि लड़ने के बाद, लड़ने भिड़ने के बाद आखिर पर किसी एक नतीजे पर जब वो पहुंचेंगे तो वो यकीनी तौर पर दुरुस्त नतीजा होगा, क्योंकि अवाम की नब्ज़ के ऊपर उनका हाथ है। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ है और जो फीडबैक नीचे से ऊपर तक पहुंचेगा कम्युनिकेशन थ्योरी की वजह से, वो खैर वो इमरान खान ये बात पहले ही कह चुके कि किसी सूरत ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई गलत बंदा जो है वो फिल्टर ना हो। इमरान खान मौका दिए करते हैं, उसके बाद लोग खुद फिल्टर हो जाते हैं। जो अवामी सपोर्ट के साथ, जो पीटीआई के नज़रिए के साथ लोग जुड़े हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और बाकी तमाम तरफ जो लोग हैं वो बड़े बड़े ओहदे रखने के बावजूद माइनस हो जाते हैं। ये तो एक सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर गुज़श्ता कई बरसों से जारी है। मैं 2 शख्सियात के ऊपर बात करूंगा अपनी, जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से और परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, जिनके हैरान कुन तौर पर इन दोनों के नाम इस रिपोर्ट के अंदर नहीं है। अब इससे मकासद क्या हासिल किए जाने हैं, ये एक बड़ी बारीक वारदात है, इसको आपने समझना है। यानी इस रिपोर्ट के अंदर परवेज़ इलाही साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को एक ही जगह पर जो है वो लाकर खड़ा कर दिया गया है कि चाहे तो कुछ लोग इन दोनों को इकट्ठा इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट करार दे दें और कहें देखिए जनाब ये वो लोग हैं, इनके तो नाम ही नहीं है इस रिपोर्ट के अंदर, तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। या एक दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि देखिए जनाब ये जो दोनों लोग हैं, जानते पूछते हुए उनके नाम इस रिपोर्ट के अंदर शामिल नहीं किए गए ताकि क्वेश्चन जो है वो सामने आए और कहा जाए कि दोनों ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। अब असल में मामला है क्या, हम दोनों पर्सनैलिटीज़ के ये जो पूरा बैकग्राउंड है वो आपके सामने रखते हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन जब पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हुआ, ज़रा याद कीजिए कि परवेज़ इलाही साहब के किस किस्म के बयानात थे। परवेज़ इलाही साहब क्या कह रहे थे कि हम सिखाते हैं, परवेज़ इलाही साहब क्या कह रहे थे कि बाजवा साहब के ज़रिए हम चलवाते हैं, वो हमें कहते हैं कि आप चलाएं, किस किस्म की बातें वो कर रहे थे। पीटीआई में वो बाद में शामिल हुए, याद कीजिएगा उस दौर के अंदर वो मुस्लिम लीग काफ के अंदर थे। अच्छा, इस किस्म के बयानात उनकी जानिब से आते रहे, बल्कि पहले जो सिलसिला ही शुरू हुआ ना वो काफ लीग ही से हुआ। उसी वक्त अगर मामलात को देख लिया जाता और चौधरी बरादरान जो उस वक्त एक थे, परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात, वो अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ पींगे ना बढ़ाते और ना ही काफ लीग टूटती और ना ही ये मामलात आगे बढ़ते, तो एक इस किस्म का किरदार वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब का नजर आया। आप इख्तलाफात कर सकते हैं और आप इख्तलाफ कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं, लेकिन ये मजदूर साफ़ी की राय है, कुछ अपनी मालूमात का भी नतीजा है। और हमारी मालूमात के मुताबिक कोशिश बाद में फिर पूरी ये की जाती रही। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं, ठीक है परवेज़ इलाही साहब के ऊपर कुछ सख्तियाँ भी हुई, लेकिन फिर उन सख्तियों से वो किस तरह से निकले वो भी आपके सामने है। शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़ानदान के ऊपर खैर अभी तक भी सख्तियाँ जारी हैं, कंपैरिजन आगे जाके करते हैं। खैर कुछ लोग ये दावा भी करते रहे कि परवेज़ इलाही साहब को कई मौके के ऊपर मेकअप करके जो है वो पेश किया जाता रहा, ये शो करने के लिए। मेकअप किस किस्म का कि जनाब उनके साथ बड़ी जुल्म सितम या बहुत ज़्यादा उनके साथ ज़्यादती हुई, हालांकि सिस्टम या निज़ाम के अंदर उनकी जड़ें बड़े अरसे से मजबूत हैं। आप ज़रा याद कीजिए कि चाहे वो 90 की दहाई हो, चाहे वो 80 की दहाई हो, चाहे मुशर्रफ का मामला हो या बाद के मामलात हों, चौधरी बरादरान की जड़ें, चाहे वो भुट्टो का दौर हो, इनके वालिद चौधरी ज़हूरुल्लाह साहब,
ان سب کی جڑیں سسٹم کے اندر بڑی مضبوط رہیں، اور حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، اس طرح سے ان کے خلاف کارروائیاں ہمیں کسی بھی وقت نظر نہیں آئیں۔ سسٹم کے اندر کوئی نہ کوئی انہیں فیسیلیٹیٹ کرتا رہا، ان کے اوپر کوئی لمبے چوڑے کیسز بھی اس طرح سے نہیں بنے، اور کاروبار بھی جو ہے ان کا بچتا رہا۔ ابھی پرویز الہی صاحب کے اوپر بھی کیس بنا، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ آپ کے نالج میں ہے۔ اس کے بعد پھر مونس الہی صاحب کے اوپر کیس بنا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور چودھری صاحب، جو بڑے چودھری صاحب ہیں، چودھری شجاع صاحب اور ان کی آل اولاد، وہ تو خیر کبھی شکنجے میں نہیں آئے۔ کہا یہ سارے بیک گراؤنڈ کا مقصد یہ ہے کہ سسٹم کے اندر ان کی جڑیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ماضی کے ہیں۔ خیر، جب عمران خان صاحب نے انہیں پاکستان تحریک انصاف کا صدر بنایا، ان کی ان قربانیوں کی وجہ سے کہ جناب یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں، پھر کاف لیگ تقسیم بھی ہوگی، اپنے بیٹے مونس الہی کے کہنے پر پرویز الہی صاحب نے عمران خان کو نہیں چھوڑا۔ مونس الہی کا کردار خیر بہرحال زیادہ پازیٹیو رہا اس تمام تر معاملے کے اندر، لیکن بعض جگہ کے اوپر بالکل سٹارٹ کے اندر پرویز الہی کا جو کردار ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرانے کے حوالے سے سٹارٹ کے اندر بالکل دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ تانے بھی مارے، کچھ ٹھٹا بھی کیا، اس قسم کی چیزیں بھی انہوں نے کی کہ یہ تو ہم چلا رہے تھے، ان کو تو چلنا ہی نہیں آتا۔ اس قسم کی چیزیں آپ کو یاد ہوگا، آپ ذرا یاد کریں، آپ کے یقیناً آپ کی یادداشت میں یہ چیزیں موجود ہوگی۔ تو جناب پرویز الہی صاحب کے حوالے سے تو یقیناً کچھ سوالات جو ہیں وہ اٹھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ذہنوں میں بھی آئے، کچھ ہمارے ذہن میں بھی اس قسم کی چیزیں موجود تھیں۔ پھر کچھ معلومات بھی ملیں کہ کوشش یہ تھی جو ہے وہ طاقتور حلقوں کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے عمران خان یہ پارٹی جو ہے وہ ساری سنبھال سمول کر پرویز الہی کے حوالے کر دیں۔ جب صدر بنایا گیا تو کچھ لوگ خوش ہو گئے کہ شاید ایسا ہی ہونے والا ہے، لیکن سب نے یہ بات دیکھی کہ چاہے آپ صدر بن جائیں، چاہے آپ وائس چیئرمین بن جائیں، پارٹی نام ہے، پاکستان تحریک انصاف نام ہے، تو صرف اور صرف عمران خان کا۔ آج عرفان صدیقی صاحب نے اپنے کالم میں بھی اسی قسم کی بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ ہم کیا بات کریں یا کوئی کیا بات کرے، وہ ہر ایک بات کے لیے عمران خان سے پوچھنے جاتے ہیں، یا پارٹی کے اندر صرف عمران خان ہی ہیں۔ تو بڑا انہوں نے ٹھٹھا اڑانے کی کوشش کی، لیکن ذرا ان سے پوچھا جائے کہ یہاں تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی مجبوری بھی ہے، اس لیے کہ عمران خان نے اس کو خاندانی پارٹی نہیں بنایا۔ اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر عمران خان معاملات کو ہولڈ نہ رکھے تو پارٹی کب کی ان سے ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ تو ان جماعتوں کے اندر اس سے کہیں زیادہ ہے جنہوں نے ان کو پارٹیوں کو خاندانی پارٹیاں بنا کر رکھا ہوا ہے، جیسے شریف خاندان کی نون لیگ پارٹی اور بھٹو خاندان کی پیپلز پارٹی۔ تو ذرا ان کے اوپر ایک نظر ڈال کر ہمیں بتا دیجئے کہ وہاں کیا جو ہے وہ زرداری صاحب جو کچھ کہہ دیں کیا وہ حرف آخر نہیں ہوتا، یا میاں نواز شریف صاحب جو بات کہہ دیں کیا وہ حرف آخر نہیں ہوتا۔ وہاں عرفان صدیقی صاحب جیسے پرانے سیاسی کارکن نون لیگ کے ہوں، یا رضا ربانی جیسے پیپلز پارٹی کے پرانے سیاسی کارکن ہوں، وہ تو نواز شریف کے آگے چوں تک کرنے کی جرت بھی نہیں رکھتے۔ راجہ ظفر الحق صاحب تو باقاعدہ تعریفیں کر کے اجلاس کی صدارت کے وقت اور پتہ نہیں کیا کیا خود آنکھوں دیکھے حال ہے، کبھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن بہرحال معاملہ یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اعتراض تھا نا، اس کی یہی وجہ تھی کہ کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان کے ہاتھ سے پارٹی نکلے، لیکن پرویز الہی صاحب کے صدر بننے کے باوجود پارٹی عمران خان کے ہاتھوں سے نہیں نکل سکی۔ اب آتے ہیں ذرا شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف۔ تو یہ تو آپ سب کو بھی اچھی طرح سے اندازہ ہے، قریشی صاحب کے اوپر پہلے دن سے ہی بے شمار الزامات جو ہیں وہ لگ رہے ہیں، لیکن آج کے اس دن تک جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں، جو ویڈیو کر رہا ہوں، یقینی طور پر جو سٹیچر ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کے اندر، جو ان کی قربانیاں ہیں، جو ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، یقیناً وہ ان کا پرویز الہی صاحب سے کہیں زیادہ ہے۔ اور جتنے ان کے اوپر الزامات لگ رہے تھے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ انہیں توڑ لے گی، یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ نے جیل کے اندر میں ان کے اوپر کام کرنے کی کوشش کی، یا انہوں نے یہ کوشش کی کہ جناب پارٹی شاہ محمود قریشی کے حوالے ہو جائے، ان تمام تر چیزوں میں شاہ محمود قریشی صاحب ڈٹے رہے، ان کا پورا خاندان بھی ڈٹا رہا۔ ابھی کچھ چیزیں زین قریشی صاحب کے حوالے سے سامنے آئیں، لیکن کھلنا باقی ہیں، تحقیقات اس حوالے سے چل رہی ہیں۔ ابھی جو عمران خان صاحب نے فیصلہ بھی کیا کہ تمام سے پوچھا جائے یا پارٹی سے نکالا جائے جن لوگوں نے ووٹ والے معاملے کے اندر گڑبڑ کی تھی پچھلے دنوں 26ویں ترمیم میں، لیکن قریشی صاحب کے اوپر اس قسم کا معاملہ نہیں ہوا، کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق کچھ دیگر چیزیں ہیں جو وقت آنے پر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن بہرحال اس آج کے دن میں اگر کمپیرزن کیا جائے پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی صاحب کے درمیان، تو شاہ محمود قریشی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنے کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے قربانیاں دینے کے حوالے سے، اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جو ہے وہ خاص طور پر اپنی ذات کا امپریشن یہ رکھنے کے حوالے سے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بندے یا قریب ہیں، ان کو نہیں توڑا جا سکا، ان کے اوپر کام نہیں کیا جا سکا، ان کے سے جو امیدیں شاید خفیہ حلقوں کو تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں۔ اور پاکستان کے اندر بہرحال یہ بات تو یہ کریڈٹ تو عمران خان کو ملنا چاہیے کہ جناب پرویز الہی جیسے لوگ ہوں یا شاہ محمود قریشی صاحب جیسے لوگ ہوں، جن کے متعلق ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، کیا وہ بھی ایک دن اپنی سیاست اس نہج پر لے کے آئیں گے کہ وہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے؟ یہ بھی پاکستانی سیاست میں
چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا، لیکن آج کے دن تک بہرحال جو کریڈٹ ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا زیادہ بنتا ہے پرویز الہی صاحب کی نسبت، اور اب بھی پرویز الہی صاحب کے اوپر تو کچھ سوالات ہیں، جبکہ شاہ محمود قریشی یقینی طور پر انہوں نے اس مشکل وقت کے اندر زیادہ اچھا اور زیادہ بہتر پرفارم کیا اور عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے۔ یہ کنفیوژن جو اس رپورٹ کے اندر ہے، یہ پھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان دونوں کو ایک طرح ہی سے ٹریٹ کرے، اور ایک ہی طرح سے ٹریٹ کرنے کی صورت میں کچھ سوالات اٹھیں، اور جناب یہ کہا جائے کہ جناب دیکھیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک باریک کارروائی ہوتی ہے کہ پرویز الہی کے حوالے سے تو پہلے ہی پارٹی کے اندر کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں، تو شاہ محمود قریشی صاحب کے متعلق بھی ایسی چیزیں پھیلا دی جائیں جس کے بعد ایک کنفیوژن پاکستان تحریک انصاف کے اندر قائم کی جائے کہ جناب دیکھیے پارٹی کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، عمران خان جیل کے اندر ہے، پارٹی ٹوٹ رہی ہے، کوئی نہیں ہے، عوام کو ساتھ چھوڑ دینا چاہیے، اس قسم کی چیزیں۔ باقاعدہ ایک پوری کارروائی ڈالی گئی ہے اس رپورٹ کے اندر مریم نواز صاحبہ کی خواہش کے اوپر، میاں نواز شریف صاحب کی خواہش کے اوپر، پاکستان کے طاقت حلقوں خفیہ اداروں کی خواہش کے اوپر کہ اس قسم کی رپورٹ ایک میڈیا کے اوپر پیش کی جائے، اور اس کے بعد سوالات اٹھائے جائیں کہ جناب اس کے اندر شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کے نام کیوں نہیں ہے۔ ان تمام تر چیزوں سے آپ نے بچنا ہے، انتہائی غور سے ان تمام تر چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ واقعی پاکستان تحریک انصاف صرف اور صرف عمران خان ہے، اور آپ کے لیے عمران خان کا یہی پیغام ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد